Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang nyewe dibahasi tentang masalah sempajas sunnah. Iya sempajas sunnah Pak Bu, angka tu sempajas sunnah terikat oleh keadaan. Kesempajas sunnah yang disebut dengan sempajas sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasepina sempajas perlu mega rupanna pattarona taupan ritata rilalanna jumlah rakaatna sempajas sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melu pengolongan dua telu rupanna hadis napake taupan rita. Nah sebab ia rohat desa kadat tasik dia taupan rita maka dah ia hadis asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia roh taupan rita liangin angga ia roh hadis lemah. Maka terus dibalikan lah. Kadangkala angka hadis angka taupan rita maka dia hadis melemah. Tapi ulama yang lain justru maka dia hadis mentada. Nah sama antara hasan sahih dengan dhaif dia na puluhku nabita tu. Puluhku mi ulama. Jadi aku engkau maka dah hadis sama lemah dia itu nak puluh nabita. Istilahnya dia nak puluh tanya nabita tentukan itu malam mana matanda na tania tahu pandrita mi. Nanya ko tahu pandrita na tentukan ni relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je ini Pak Bu to. Angka tahu tu biasa tu maka dah iya ku ya tu Pak Beliang. Angka tahu maka dah hadis iya ku ya dia na Pak Beliang tahu kan ya itu. Jadi kadat tasi di makumati roh hadesa nasabah untuk malai si di hadesa nai pendek kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya kumakadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul nah ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alaihi ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namanya tiawai matung karena pengewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo ko rumatu jadi ya kong kata maka hadis melemah nang kepacara maka dade maka matak itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa ya ko padami kong kata pa nang kagaga tajama na tapo makada kendri dalilena tepodangi maka ada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idina masyarakat tiga amalan tepada hadisana sapa nanyero to pandrita yoro de metonang kaya tu nasuro ki maka da iya sampaja sunnah makoy hadisana sapai de magai nasabak dena palabangangi na rekode gago ko hadisay digaw ko kita na runtuk makiro jadi tugas tadi di masyarakat tanya sapa dalil mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacaramai sampai dalilnya jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pedangi maka dah mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh tahu dalil nih kata tanya jama aku tu masa pada dalil ini ustaz lah mutanai ina tu nakada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kalisi dendrek na palabangan ni guru ta saada tiga ni nasaba de tu napa guru ngi ko de hadis sana makito apa ya di masyarakat galutan na tajama tau rusu betul na iya ro amalange ya kong kay podangi tapi gau ni tapi de tu na yang mana na ya pa guru ngi wadi tajama nasaba padalan ni amalan na tawe padalan repana makiro jadi pertama nas sama turusi tau pandrita
makada duan raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat purana basubuh tawe nah sama turusi duan raka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun maka duan raka yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia senge sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah liolodena panabas subuh tawe biasa kepacara matang kalinga makoro tau makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah don raka nasabao ko hadesa dua mimat to hadesa bicara angka hadesa makada rakaatanil fajri itu ia kuibatong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti irona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa lelem dena kada rakaatanil fajri maka dari rakaatani qablal fajr itu kira silangannya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku makadai rakaatani qablal fajr duan raka sampaja sunnah riolona pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya natunang katau mas sampaja sunnah duan raka capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun raka ia narunasa sholat sunat qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka da kega nonroi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat lihat tau angka makada yolona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunnah subuh jadi pura bas subuh tawe ijama niyaro duan raka iya naro narante nabita makada rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakan sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah fajar masaro lebih narekomelo ilaini layatu sampajangi masaro lebih ya regayase naya lino lolo misana iya to na sampajangi naten nabita isalai narekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi taya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange nayaki ko makada dia na salasai sampajaku ya nakata beri imange kata beri pamular yang na sampajange salai itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sini sampaja sunnah subuh yang kedua sholat witir jadi kotoma witiri jadi itu witiri namun pura bas subuh tau itu ko napai hadin atau sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapiteki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapiteki barakna maka dia macipi watue cek dek meni watu kega na jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwebe witiri jama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa iya witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku iya ko maka dia kekasihku berarti maka dia waliullah walinna tau dipujinna pun Allah Ta'ala
Jadi aku meki mancaji wali au ripuji ripu Allah Ta'ala awitriki. Yana tu nak kena nadita aja lalu nade mau witri walau rakaatan namo mani hasil rakam. Jadi itu witri dia namu telah telu. Tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan. Dia tu nang kata janar 10 pitu di. Dia nang kata witri 10 pitu. 10 5 dia tu. 10 telu dia tu. 10 siddi asera. Yan ya seraya madaring kena jaman. Angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi taupan rita pahakiki maka da ia komelo ki dalam pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namun ni jumami bawa ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri ya kode maka dapat ku batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palabai maka da dua tiga tapi ya kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rudun rakanger ya para sirakange matu akadani witir pak nggak tahu maka do sholli sholatis sunnatil witir rakaatain mapadi ulu tu malaikat pak maka da wakatai mas sampaja sunnah ganjil 2 rakaat kadai malaikat gendak balik tu kedua makanya sholli sholatis sunnati ma'al witri jadi wakatai mas sampaja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia permatu sirakange maka dani usolli sholatis sunnatul witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo pun Allahu Akbar makundru lada ni ko dia mau patapahag gitu jadi oke loh rema memang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincen ni yolo jadi oke ro nak berbeda kata pahan ni maka do angka maka da sampaja sunat dia penatama subuh angka to maka da de purapi bas subuh tahu ia kuibukai penjelasanna alina pangulut ta Imamul Ghazali Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah hujjatul Islam atau pandrita lupuh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang asalnya ya kita na hiya limiddin angka koro kita ina rampe makada nani gini gitau mas sampaja sunnah subuh jadi kupur mas subuh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah jadi alam nasrah rakaat maduanna tu purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin maka ia tu tawe lai palappa yuk kupong Allah Ta'ala pule perbuatan jahat musuhnya keyayasan makuye ya ko angkat tahu palamuranya wana melo pasolangi dinulay mak balu-balu kinang kataw siryang ni ati na melo kiringang anu makaleleng dinatambus ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga dinulay latu ito yarona rampe Imamul Ghazali narikuyar yala pangupu jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak rakaat maduanna purana mabaca Fatihah yalai surah al-fil liila fi Quraisyin
Jadi tapala miru dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatuna rampe tau pandrite uko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Untuk termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jalan na amal katana sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasaf. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umur na di na mati ya tutay na dati mangaribi. Ya ketaw mati ya tabaca. Tapi ya kumeki mati pasti talupay. Ito, makadami tau pandita papalampi sunga. Iro. Dua, angka mo pacili. Angka narampi tau pandita, ukulalan na si dia kita. Saya lupa judulnya, tapi ya kita, kalau tidak salah Mabadiul Azazi. Narampi makada nigi masampaja sunnah subuh nabaci kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan na riwayat Qur'an mak baca Fatihah nappa qul huwallahu ahad akatallu raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino kaya ka na may pake so iya ko ya kumeki malamana mi jadi raka pamulanna ibaca alam nasara napa ibaca al kafirun akatelu jadi raka pamulan ku pernah baca pate tali jolo alam nasara letu isura alam nasara tabaca al kafirun akatelu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni alfil liila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah napa tabaca kudu Allah wa katallu kalamanan ni kak dia cocok yulangi itu kak dia cocok maka dak wai meka malamana gitu ko carana lo jami dulu dua kak dia si kamale dua dia cocok apa dia rekami makanya pengupui patama manang dengerang ya jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu nasabairo alam nasara dua nonro ini matotama papalampe sunga alam nasara to napa alam tarakai pemalinna ya kuyarona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolangiki ibaca alam nasara si bawa alpil di ila fi Quraisy. Jadi ya alam nasara ka do bolo muy pursinna iya mi matu raka kedua iya na rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun akatelu raka maduan na pamatu napatala li ila fi Quraisyin napa alam tara kaifa napatala kullahu katelu kalamanan ni yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikejili-jili nih tuh agak sirona itu ini pak biasa pak iya na tuh ampai iya ro tau pandrite maku ya perlu papahangi kia supaya aja na tuh salah paham maka dah magi nang ke ipatan tuh makoro na dena patan tuh inabita maku ya iro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing ang kahadesa bicarai kadakala dito kakahadesa bicarai ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itaw panrite materu nasabari nalulungan ni hikmana yana ro na pagurongan yana tiasa kaulun ulama ia komakiro dia nak kadate ya ada makadami penemuan dalam ilmu hikmah tentu
termasuknya tu ni baca kudu Allah ka dinang kana surongnya nabi ta makada baca kudu Allah kasisap buku soi kasisap buku ni dinang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca ya ro, nabaca ya ro kudu Allah kasisap buku soi nabaca tu kasisap buku ni sahabat na nabi ta si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate masilan nabita tasilang magina tasilan na saba nasa nginelo kama lino jadi namo tu nabita di tunis sangi maka damaga na kama lino tapi ya makukawita maega hamis sangi maega nasa yan ang kanao ni makwa di na namita yan na tu namo pa muray ditang katona pangubatan akhir zaman do maega padahal nabita lagi din sangi makada magero kumikama lino jadi yero nabita kan ang kamatan na soy malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masila nabita dito nagarhana maka di nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magin ako mata soy makaliliang dito ka na may kama lino maka di Jibril de iya ro ampay di gaga cahaya na matanas soy Muhammad 70 sabbu malaika na paturo po ng Allah Ta'ala no 70 sabbu malaika ang katori waya makada de na tarbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa ito ron na malaika langit ya sana ikin riya sangelangi walahu alam apa penelitian makada iya linoy ang kayasang bumi kemudian angka Pluto yan aro Pluto na sa matanda lada na langi mo paano mo pa yan niya palagi nangyaro bintangnya sisap butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butoy malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang kanya langit jadi tekoniero itu biar ko ya kumakaran ite kenri resange langi wallahu alam dia nagapahang iro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril napaturong po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami menginap makin na may galanda no makadai lawi masampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah kasi sila nabita aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaika masampajangan na tao biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat ko salam ni tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ya rotai okupu sisena po Allah Ta'ala yang ngakuini okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas nah itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasalah itu kumakadai baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasina po ng Allah Ta'ala taudiin uli mangaji malampe namu kudu Allah minabaca itu namun yan itu jadi itu nawa dia capa ima kudu Allah Pak katoje itu tahu ketuli kudu Allah minamba pui manas kudu Allah siapa aja tercapai itu de nawa di jadi makanya kita tolong tu solo sahabat noli sahabat na tolong iya ro nabi tar benena na tanay maka da iya lakay mo tahu salama tercatat ini sisina po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas makukwami ka tanay ko agkasiyaga memang inabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro maka da kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naicata manayasag ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya baca aku dewatin roko wani ko de naganna kasisa buku Allahu baca
Dito na labo matan na soy kumubay ko do baca ke sisa buku Allah berarti ke dua sabu sisa buku soy sisa buku ni tulian ni rona pananong tapi ia ko bilang ni sisa buku tanpa makalaki jadi ini meniro ia kode hatul le baca atas koro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungang ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 ko 500 kon ni bisa pedik apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto yaitu tasab be pakai na nomor tanyane yaitu ipacene bilang-bilang itu ko bilang-bilang ko matinro ite tak din na madari na lupay kada siya garon yo po ko ito napasa de na ina mo matinro di tama di ba o siya do ni natambay man ni edo jadi itu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro ni ito ipasa apa ya ko iti pacene madari tak din na kuwatangangi masih kiri na cakarudo pa setangi mematoha patinro ali na metola sapu-sapu mata makada magi-magi na tinro na dinalatto makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to kusubuy maka tana madari niya di lala matana makwe na nangkalingi tenasang menapay mga jililu jolo de pa de to parap basi oh dama niya tu yan narap ba ili pinoto yang lagi na sama memang setang yan na tu nakada nabita akatalu tu nasyo alomo nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narekomoto ko iya komoto no patu si rantena kade ko si jaloma jenne iya nagesa no wae patu talun itu yan sampai kada iya kung katau matin ruang iya na tu sampai biasa yepi wae matana yepi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengang jadi na bolome mati wae mapantengang jadi magay na sama memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini mau dimot ko tamay tak dampangi ka angka cara ko paletiang iya jadi kata sia ko palete jadi pasitar ruminero makie jadi nak sampai jasuna subuh to selesai angka cede maka dawe madari apa ustaz terlambat ka dia nak kasih usap 4 jam sampai jasuna subuh na 7 jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampai jas subuh teh na jamah namanya kaba tapi lisese na taude nangka na salaibi ya ko bisa mo ide ta jama jabawan na do lisese na mi taude nangka na salaibi ya boleh dikaba nasaba angka sahabat nang riwayat ya naron yasang hadis takriri biasanya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam betul kan dia nak kada Nabi tak cocok ni tuju ni dia tu nak kada salah mamakobang ni tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi nasaba ya kene dia nawadi maka dia Nabi tak ajak tapi ro Nabi tadi balala nang kakalima masuk ko timun na makada salah ya tu de agak na pau makadami Nabi ta melo ko galau pak guru di makanja na ya tu pasti na salah ini tayo ko makiro to melo ko galau pak guru di makanja na ya tu o makada sahabat itu pak guru na ya Rasulullah makin Nabi tayo mo baca na salah ini ya romato jadi dia nak Nabi tasalay yo pwede nalaka ya to tapa dia kagak silalona na jama taparana kana sa pajabay ni pala makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya namo salah dito na merasa salah na sabana podan maka angka lebih makan jana itu pada ruto masih kiri pro masam paja subna sel masigi masuleka batu karo manala minisitan ulunda batu karo manala masih kiri na itay Nabi tawi ini di tengah sore pada salah ini
iya daperi deh nak nabi ta sali jama-jamamu deh na podami makada cipona gero pura ko masam paja subuh deh pernah ke sala besiki nasa deh nangka nasa tinggal nasa tu 5 sikiri ka maka nabi tamai kan itu baca nasam akan 2 milit ya betul rumah na makan di tandre maka dia nabi ta melo ko pak guru angka baca na baca nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabi ta ia ubaca ewe pak katalu noli nabi ta ia ubaca katalu ia kok kesurimonri ni pasi timba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namo pi akka 10 ia ubaca katalu tapana soro batuna nasa tapaguru inara na kana nabita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepa apalah nih deh wah iya bicara rogi ya Pak sisap melo pada kumaka deh iye si bawa deh jadi mapuncul ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati deh pania apalah iya lo tak amalkan ini tuh nak kena tahu pandita baca katalu ko rewengi baca katalu ko subuh pura masam baca subuh namun yang itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalana itu no jadi komeloki maka kami nama matana dia naga cau itu iya tu sikiri tapi dia ya ro sikiri kami nama kanja iya melo kami nama matana apalana tapi angka to sikiri mancaji tanah ko suruga pada kumakanan kadurian ngita nangoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to sikiri datanya ya subhanallah matana mengka kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baju subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah iya na sikiri tanah kula na suruga itu jadi malu pedupa kata maka dia komeko pakabaru tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupa ini men ya ko malam-malam mai tapak la ilaha illallah mai baca ya ko makura-kura baca ya na ruta baca nak subhanallah bihamdi ada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupa mo yang penting ang kata amalkan pak makom itu ya ko maka dia jawab lah ustaz to kalulu aja ya sini baca sial lupa iya karaban ya astagfirullah ya benar ya kumakun rumo piero salawan namo salawa ini tapanan nunga barakalo po na ito iya jadi dia nagcogang pagi ko dia mau patisang salawa mati bawan ni jadi sampai sunat subuh kemudian lete ka sampai sunna yolona si bawa imonri na loro badia dan kaudia duhur iya ko ulama fikih ya termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duen rakang yolona loro duen rakang imonri na loro muakkadah biasanya muakkadah dinamoto makada dinang kana salay nabita sampai sunnah pokok iya ko Imamul Ghazali apa imonri na loro muakkadah dan negara muakkad apa ia tu sampai ya sunnah gairu muakkate loro apa yolona apa imun rindah nah, jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur cara jami wad langsung ngapa wad dito masna 2 rakaat di bersalam ya kumelo ki ma suku-suku tapagan na ipa nah itu apa ya ko 2 itu sampai ya sunnah minimalis asanna ini minimalis aga gunane repat angka riwayat uluku paguluta Aisyah maka dia Aisyah narampi alim alabdina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sarata masinannya
salamakan maka nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patanrakang yolona loro patanrakang monrinna loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watak kalena. Jadi fakada haram jasa dilanirat lai harangan ni nagis sa api neraka watak kalena. Iya to si oko kita hialinitin kita ni Imamul Ghazali patanraka sampaja sunnah imonrinna loro tapi lem dena biasa maka de Imamul Ghazali metta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana napa metta rokokna jadi dena kata lu baca subhana rabbiyal azim dibaca bahasa kita akad 20 sini. Ah iya. Dena kata lu. Apa kata tu Nabi lah ya Allah subhanahu. Allah. De metet sujud metet rokokna. Makoto paropa emang metet tu sujudna. Tapi petanda kamu nah. Napakupure na jamayaro tudat-tudang icinampo masikiri. Aga nasa Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate nagjami sampaja sunnah imonrinna loro pitu puro sabbu malaika maciu mas sampaja sibawa alena itu puro sabbu malaika maciu di mas sampaja. Yang kedua iya na malaika maciu di mas sampajange matasabbi aswani min lauhi pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni passalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia necek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir nak ko tahu maripa dia nak cocok. Apa metet terrokok na metet tersujud na. Ane ya tak petak-petak. Ane mapudong kanan betul kan yang penting ngepai. Tani ya roh. Di istilahnya sempajangnya mas senang. Jadi kuro monro mesti tapaha kutulay. Jadi muakkad gairu muakkad. Ya ko muakkada dua yolona dua imonrina manuru ahli fikih. Iya ko Imam Ghazali dua yolona apa imonrina. Iya ko gairu muakkada apa. Ya, 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkadah. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkadah. Yang jelasna sampaja sunnah yolona sarae patanrakang hadis. Memang. Angka makada muakkadah, angka tau makada taniyah. Magai nasaba angka narampe Aisyah. Maka yolona bitaqwas sarai patanraka sampaja sunnah najaman petang sige. Ang kato sahabat pawi makada urun tu inabi tamasam paja sunnah yolona sarai bener kami gitu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah makada apa najama ang kato sahabat makada di bitay na bita 2 miya najama gitu yan naroon nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patanrakangnya angka hadisan aga pesan na nabita ternyata angka padilana nanigi tahu mas sampaja sunnah patanraka yolona sarae apalan na yaitu patanrakangnya nawala ipu Allah Ta'ala padai ganna apalan na tahu melaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah ini tuh sampaja sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na parewa apalan na tahu iyaro umrah 1 kali ko cicem minajama pak itu pengumrah dia sebar kali-kali tak cicem milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi tahu make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah patanraka yolona sara jadi mega apalan naro apa iya kini melo imakadapu imang roh nigi masam paja sunnah patanraka yolona sara ya lengi di 25 juta hais baka masigi desa kada kay ganola po imat tama itu jadi
makira jadi itu karena fadilahnya. Iyolo na mga imondri nasara dega sampaja sunna imondri nasara. Tapi nabita ang kanang tanalaw bola na Salmah, Indok Salmah. Iya na bayne na nabita matolak da inapay po bayne. Apa mati ambo Salmah na law nabita siya raywi lawi berduka natako makade nabita bacai podang Salmah masarala da ikasih nyawana kada nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadha tambahi Allahumma ajur potoliyang nga iya talawe iya di makanja ini iya talawe. Jadi situngan na kung katagin na motoro na tasurut baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu inna lillahi ternyata mati. Dibaca musibah ni. Maka dami ko dalile yang terkena musibah. Taddengi motoro taddengi sandala mate nang tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega apa tu nasa dia baca dah mati natandang itu baca tu mati itu itu jadi dibaca roh di inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambai Allahumma ajurna fi musibatina ikut tolayang ialah di makanja ini ya talai makale Salmah purana nabaca roh nabaca sa napa makada ang kamu pagatulat di makanja nalakiku dero na betul na na rapa ako kalan na sa nalakay ko na taw kanya arwani pasak bara na dinang kena macay pasampajang tulima niya makinin na ay di na gaga taw pa nalakay ko kanya na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka na na rapa tapak na Salmah mo podang niya rupa dogang sehingga nabi mendatangi ng pugaw no kada nabita waktu kuisa liwa pintu na makinabita dega mo yakini ro mo pawe upodak ko gitu nasa di na di yakini di minarapa kalau kusating pa makadade na sa digaga tau pa ada kanja na lakay ko makinabita kay ka makanja lakay mo na iya ay napo na mama ko ni itu ampay nabita na pubay niya itu umurnya 60 tahun lebih jadi tau matoa itu ipubay ni iya kung karoan ito limi mabay di mature nabita suruh ni sapa tau matoan na 10 na taon na kaliwi ito limi mature sunnah ito pak makatuti ako iya kwa bay niya nga makalita sunnah wah itu iya ko sampaja makakunruh jadi tapi ya kami tuh mulai lalanero. Jadi saya wasiatkan dan itu. Jadi kung kagagat tapalitat ding iya naro tabaca. Ablo sibo ki tawakal ki lori po Allah Taala. Nasaba maka di kitu gaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum Haji Petakut di Sukara inawi dinamo na pesantren ni. Lau podangi maka da. Di ki ga baca-baca ta pala iro pala walawero. Pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru dia kata ko kita ita runti rumah kada ye baca na dia dinam ita gaga maka dia guru tak mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magay na sa ide dali na yero na laya aja na nilaway dali na tawi mamagi-magi yero na layro na uhalalakang na pak barakay na wadin may wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari makalicubuh edok na di tanyala lang iya rubungnya na mo apiti roto bacan ne sapa dito na ita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti makome maturo pura nagari sikangi po Allah Taala dali na toro pura halalakang amakona maka datik kilala makanya matay ko makuy inay motoro na makadadali na toro ni mako na dapo lo pula guru tabelo ko wadi dako dia ulit taya tu pak kiai maka na muda pimo tu matuna mama ko ni guru ta
Ini ruta pernah pulang maka da tumilaw do ilaw do ni pa ina sang nanay kasi digagawa na po nga lata alam matuto nakate na naloko masikolah atan na po nga lata ala pasting kay tarima doon na kunegan na tuwa nana tumilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero baraka na doon nga so lakto ila purangi maka da yinaw dinamo na pasantrenge allo taw patamangi dinamo lo puruta maka di guruta nali di sini tadi nggak pak dega di namu tadi kini dia tadi mamak kona jadi iya rokok tau makan japahana makoro dia nama susah makanya tu nang kata makan iya koni nali tega gata melom itu pengelata alat tola yang lebih makannya pak dia tato lah kok dia nalega itu jadi iya lo dipakai saya kira iya na jolo pengolongan ini kamu pematu apa napai pasapina sampai paralia mega pa sampai sunnah angka sampai sunnah haji angka sampai sunnah toba angka sampai sunnah tasabbe angka sampai sunnah utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasten kapura ini angka tu sampai sunnah o bulan sawal ya arwara kana ya pijame ro sampai sunnah ya natunakan na lasa aja tamasilang ya nang kamoto ko tilalan na lino wat di buraiki o kuinipi na buraiki iya ti ampai ko malasa apa bu do masilang dari bang kalau do toy kada aja nah aku ngerjolo kamu tu batu baraka na alhamdulillah sirik na taunge baru-baru na kana la saulas sidi ulas 10 sidi 20 10 masona dulu mak jumaat kedua pa dulu tukung dulu do toy apa waktu corona mari di mana pak kita dia boleh tatongnya tapi tuli masa pajali maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandita pak dia nang kursi runtuk dia tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris dia nang kursi runtuk na sama oki Amerika monro si Hisham Pak Bani magi nang kaya roki lalan nipi boleh angka pole pak guru maka dangka tuwe samsang piase na lamarimu o kung katutok o albusyo pilalan na lamari pasigaru ya romini ini ro na pak guru nga na pemade moto ka kurang ibu ele nga ro samsam na sa chapu ni daku de chapung ka opo ko tu nalay na sari kato nga mo pa na kung katuwe busyo ko betul ako sa liwang ito ay hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak minum si kaca minum saya minum itu sore pura masa pejangan saratai minumi pas bajana elo nama tasya aku cempa itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita na rampi padilana sampai ini ke sana oko Ibnu Halizm na rampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pengolongan ini supaya mana sepak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapak mula kor pijama ya naliwan ni sawal pajatoni saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.